What's up mga idol? Guys, ganito dito sa amin guys, ang Rizal, tingnan mo guys oh. Yung playground namin bangin. Tingnan mo guys mga bata dito, oh. Tingnan mo. Sa bangin guys umakyat. Simple lang. Ganito dito sa amin guys. Yan oh. Yan. Ngabayan guys oh, tingnan mo oh. Oh. Akala mo, tingnan mo oh. Yan oh. Talo pa nga ako ng bata guys. Tingnan mo, bilis umakyat, bilis din bumaba sa bangin oh. Tingnan mo. Oh. Iyon. Iyon. Ang bilis umakyat. Oh, oh. Siya, kita mo. Laruan lang dito guys yung bangin. Oh. Hello. How old are you? Huh? What's your name? Andy. Sorry? Andy? Wow. How old are you? Huh? 5. 5. It's 5 years old. climbing in the ribbon. Umakyat guys sa bangin. English speaking bata guys. Dumudugo ang ilong ko sa kanya. Ayan. Dito guys yan guys no. Oh, pambihira dito sa amin. Ayan sa guys no. Mga bata dito sila nagtakbo na. Ayan sa guys no. Kakaiba dito guys lugar namin. Ayan guys oh. Mga bata dito guys ayan oh. Oh. Ayan mo. Ayan sa guys oh. Ayan. Bibil sila naman oh. Oh ayan. Ahabulin na naman yung mga kaibigan niya. Ayan. Yan, habulin na naman niya guys mga kaibigan niya. Oh, oh yan naman. Oh, kita mo yan. Ayan guys oh. Oh, ganun lang guys dito. Ayan oh. Kasimple lang oh. Kasimple lang dito yung mga bata guys. Yan. Oh, kaway-kaway naman diyan. Oh, yan oh guys oh. Kita mo yan guys. Akala mo. Oh, yan. 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 English speaking mga bata dito guys. Yan oh. Oh, dami nila. Oh, doon takbuhan na naman. Oh, kita mo guys. Ganun dito guys sa amin. Ganon dito yung playground sa amin, no? Yan. Sa subdivision namin to. Ayan guys, no? Simple lang. Simple lang guys. So, ganon guys, you know? Ganon dito sa amin guys. Bangin guys. Yan ang playground namin, no? Tsaka kaway-kaway naman yan. Thank you so much. Please subscribe, click the notification bell. So follow my Facebook and TikTok. Ayan guys, no? Yan, simple lang guys dito. Mga bata, oh. Yan guys, ang dami na. Thank you so much. And welcome to my vlog.